তিনি জুन तालनि 22 सालमारि सांग्रं साल सिमना कन्स्टिट्युएन्सि bai खबजाक शरद चौधरी विलेज कमिटियो तिटी एएडीसी नि रांबाय बरि रकनो खतंग बागजाखा खतंग बागफेने अंगै थांगै माजाखैखा तिटी एएडीसी नि ईएम रविन्द्र देबबर्मा खबै जुदा आदंग्र असालो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि bai खबजाक शरद चौधरी विलेज कमिटियो तंगनाय कामियामचिनि बरि रकनो खतंग बागजाखा एडीसी हापांबाय जुगालिजाक Kini bubagrani tagi mumbai sung sara edisi elakao Chini tipra zugrogno khutung rimani panda tini sung Simna tomakari edisi elakani bisingo klaijak niyakar Simna bidan soba ni bising klaijak Shorod Chaudhary bisiwo sung tini oro khutung bagranya phayo ani logi tongo chini sabjunal chairman hazamarani Politus Deborma chini social activist chini Adarsh vice president Bongkha Distimi Chini beri botol ni orang tombayo, omong kala chini tiprazir orang ni hukumu mukumono romindar na bagai. Thanai 2022 beri bosung, aboni perawat je mansak chini TTADC ni chini joto borong menang MDC rok, MDC Development Fund ni hoje bosung. Kereng jagabo, orang joto jaga ni sakma, riang, kaipeng, mulsom, joto chini puri dopa chini tiprazar no, omai kiri itu. Gama haino chung tini oro program khaja dalai keno chung tini pulao oro chung tamne bono chung oro pula khaja Ram Shankar Sankhola Sunaram amai keno chini je 22 ta bisi tongmani chung buskang ni 30 tarik ni bisi chung complete kare nai pray 4,500 8,000 family no chung next rijak nai tai koyekta bisi tongsuo abuni pore no chung Jeng kisah cara rignai tak maya purisung tongjabai kya binogote borok kore bono jeng rignai ni ବ୍ୟବস্থা khaikya engai chini oi elakao kabang mai hindustani tongo urang sautal munda kabang ma gormo bumis bolni bagi bosung sarini ବ୍ୟବস্থা sem khaijak hambai